Hi guys, welcome to my vlog. So right now we are here in Balugu. Nangatagali kami it's chanelas. Chanelas? Ano yun? Yeah, it's It's chanelas. chanelas is Slapper. 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 So look at the view. View daw. Kaming mga sundalo ni Kristo. Mga sundalo ni Kristo nga. Tadayan ba? Nahong ba? Yeah. Face check. Si Kahila. Face Aray, check. aray, aray. Face check. Pretty yarn. Walang kapantay. Oh, syempre, yun eh. Unique. It's Balugu. Papuli na. Alam mo ka lang, Lili. Ang dami kasing camera. Apakaganda mo kasi ta. Apakaganda ko nun. Apakaganda mo naman. Kahila. Napakahiya naman. Hapon. Hapon. Halagaw ta. Mulaag na Oh, ang din. ganda dito. Apakaganda naman. Ano yun yung house? Where's your house? The kanding. The kanding is eating the Okay, grass. Dili o, namin di o. Hey baby. Lagaw-lagaw muna. Lagaw-lagaw muna. Lagaw-lagaw danay. Okay, ito. So hi guys, arigali kami subong sa South Korea. Look. Hey, welcome to South Korea. English nang danay, Korean language. Annyeonghaseyo. Saranghe. Ano ba yun? Jaljasa? I don't know. Jaljasa po? Yes. Ano gani, nakakaon ka na? Ningkaon na ka? Ano gani man? Okay na. Yes, Steady! Wow, divak. Divak. May galing na hong sangkwan, no? Nami sa kamerang tita, no? Pag open ni tita, puro na nahong natan. Annyeonghaseyo. Si. Itambog na gali ha. Mianhe. Sorry. Jibal, please. Huli na kami. Medyo pagatalipihe. Mga pisan. Sino ka? ano na chay imong dala, chay? Chay, ano na imong dala? Balik ka na, Chay. Gusto nyo? Dahil kami karon na sa board. Oh, hello, Laika. Laika.